Maya. Everybody yours. Everybody yours. Everybody home. Everybody honest. Everybody everybody. Hello. You sing rakan ay sig panghilabot sing na dira. Okay. Mami, pindot ko. Ayo pindot. Pindot. Yes! Mami, mami. What? Yes! Abay the whips ko. Kay? The whips. Ano sa ring lips ni mami? Listen to me. Huh? Ew! So guys, clean the teeth. Huh? Am I going to clean my teeth? Oo. Why? Clean my teeth. This is okay. What are we going to do now? This is good. Ha? Unsa? Unsa ato buhaton ba? We're going to brush our teeth. Why? Okay, we're done eating na. Halabi pa lang tawa si mami sa imo teeth, be. Og clean na ba? Oh, it's clean naman, day. Human naman ito nag-brush your teeth. Mami. Oh my God. Very good. You sing na. Very good. Sing na. Mami. Kasi mo tawagan. Kasi mo tawagan. Ha? Saba ang? Isa daw to kwak-kwak ko to. Nagkwakwak? Oo. Haman. Isa to kwak-kwak. Asa man yan? Ila man na mo oras. Mami, Di ba na lagi na? Mami, hey, what's your door? What's Taro nga ra na yung storya, be. Mura makag nag-enche kuya ta kasabot. Ha? Taro nga imong storyahan ba? Taro nga. Kaya ikaw rin nakasabot. Wa ta kasabot aning imong storya. Unsa man taro na? Taro nga imong storyahan, taro nga. Di kay puro ka ininchik. Ya ta kasabot. Manghingog mo pagkat. Tapos ihatag diri sa ako kalamit ni mong kumuton. Naida ko. Di mo tangtang. Oh. Di man maiguhong hands dira sa imong bangag sa ilong. Ala daw eh. Ako na wa pa. Una agad di ay. Uya pa. Abibi kay waya pa nakuha. Saan mo na pagkuha na ko eh. Dili lagi waya pa nakuha o. Asa may nakuha dira waya man. Ikaw kuha dira. Kay mo may maigo imong kamot. Look. Yuck, nana. Ew. Yuck. Tarunga glin imo nos. Tarunga ba?
Tarong clean mo nose ba? Humana makalabras your teeth. Sumangil makakalabi ka pa akon. Tanta. Sige na ba? You clean your nose. Nama kay kugmo ana. Wa ah. Tanggala. Tanggala ba? Tanggala. Ana ang Ana. Sige, taro nga. Wala. Uy. Ito ko. Amaste. Ha? Na-monster sa imong teeth? O, saan pagka-monster, anak, human naman ka nag-brush your teeth? Ha? Ha? Nadira? Human naman ka nag-brush your teeth? Uya na may monster sa imong teeth. There's no monster in your teeth na kay nag-brush your teeth naman ka. Pag dili mag-brush your teeth ka na monster sa imong teeth. Kasabot ka? Oh, human naman ka nag-brush your teeth, so it means it's clean. Oh, unsa pa may imong buhaton? Oh my God. Don't Oh. worry, mommy. No, I'm not crying. I'm not crying. What happened? It's sakit imo tummy? Sakit imo tummy? Yeah. Unsa And man? you make it to dance here. Oh, dun sa... Dili mag-cry. Kaya nga Ask mag-cry. me, mommy. You're not scary. I can see the dancing assistant. Ha? Can see the dancing. Mm-mm. I love you, anak mo. What do you mommy? Kiss mommy. I love you. Love you So much. So much. So much. so much. Kiss mommy again. Oh my God. What are you doing? Soon ko. Isa na mo nga. Bye, Tito. Bye, Tutu.